اسے لگ رہا تھا سارے زمانے میں سب سے زیادہ سیاہ زشت وہی انسان ہے کہ اپنی محبت کو نہ سنبھال سکا۔ اب بھی وہ سر ہاتھوں میں جکڑے خاموش سا صوفے پہ بیٹھا انہی سوچوں میں غلطاں تھا جب اس نے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ دروازہ اس نے لاک کیا تھا اور باہر سے لاک بس وہی کھول سکتی تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور آندھی طوفان کی طرح باہر آیا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی اندر آئی تھی۔ بلال، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اس کا فکرہ درمیان میں رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ تم، اللہ کا شکر ہے تم۔ اس کا بے تحاشا دھڑکتا دل وہ اپنے سینے میں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس سے علیحدہ ہوا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے کٹورے میں لے لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی فاطمہ؟ تم، وہ بچوں کی طرح اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ بس حیرانی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بلال، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں؟ تو اسے کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ وہ قیامت کو چھو کر لوٹ آیا تھا اور وہ، تم کہاں تھی؟ جواباً اس نے مٹھی میں دبی وہ سٹرپ اس کے سامنے کی تھی۔ اس پر 2 لائنیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ بلال کو گھر سے نکلے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ فاطمہ کچن میں سالن بنا کر رکھ چکی تھی۔ ابھی اس نے ڈھکن ڈھکا ہی تھا کہ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ پسینے سے چھوٹ گئے اور جی متلانے لگا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس بھرا اور وہیں ڈائننگ کی کرسی پر بیٹھ کر پینے لگی۔ اسے محسوس تو بہت دنوں سے ہو رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، بس اسے وہ کنفرم نہیں کر پا رہی تھی۔ اب بھی اس نے وقت دیکھا، مغرب میں ابھی 15 منٹ تھے۔ اس نے والیٹ اٹھایا اور چابیاں لیے باہر نکل آئی۔ فون چارجنگ پر تھا تو اس نے جان بوجھ کر نہیں لیا تھا۔ یہ 2 منٹ کے لیے تو جا رہی ہوں، ابھی واپس لوٹ آؤں گی۔ وہ دروازہ لاک کر کے باہر آئی، گیٹ پہ رکشے کا انتظار کرنے میں کھڑی تھی جب اس نے مہران کی گاڑی دیکھی۔ یہ یہاں اس وقت؟ اس نے اچنبھے سے سوچا تھا۔ گاڑی اس کے پاس رکی اور شیشہ نیچے ہوا۔ کیسی ہیں فاطمہ؟ دن میں 2 بار حال چال۔ وہ ہنس پڑا۔ سرجن صاحب کہاں ہیں؟ باہر گئے ہیں۔ خیریت؟ جی خیریت۔ اور آپ یہاں؟ خیریت، مارکیٹ تک جا رہی تھی۔ چلے میں چھوڑ دوں؟ نہیں شکریہ۔ ابھی اس سے بات کرنے پر اتنا بڑا فساد مچا تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تو بلال نہ جانے کیا کچھ کر ڈالتا۔ وہ اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ فاطمہ، آئی ایم سوری، میں بہت روڈ ہو گیا تھا آپ کے ساتھ۔ میرے اور بلال کے درمیان جو کچھ رہا ہو، آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں سچ مچ معذرت کر رہا ہوں۔ وہ گھر پہ ہوتا تو اس کے سامنے آپ سے سوری کرتا، بٹ ابھی کے لیے سوری۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چلے آئیں، آپ کو مارکیٹ چھوڑ دوں؟ ایک بھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں، اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر دوسری طرف سے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ 2-3 منٹ کی ڈرائیو پر میڈیکل سٹور تھا۔ وہ اسے اتار کے چلا گیا تھا۔ وہ کاؤنٹر تک پہنچ گئی تھی اور پریگننسی سٹرپ مانگ رہی تھی کہ اس کی نظر اس بڑھیا پر پڑی تھی، بے تحاشا روتی ہوئی پریشانی کے عالم میں۔ وہ ان دواؤں کا پرچہ لیے کھڑی تھی۔ میری بیٹی بیمار ہے، بچہ ہونے والا ہے، غریب کی جورو، نہ دائی نہ ڈاکٹر، وہ درد سے بے حال ہے، کوئی مدد کرو۔ میں نمانی مطلوبہ شے لے کر پیمنٹ کرنے کا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ مائی کے آنسو اس کا دل بھگو رہے تھے۔ کدھر ہے آپ کا گھر؟ وہ اسے بتانے لگی۔ اس نے پرچہ دیکھا، کچھ اور ضروری دوائیں لیں، پٹیاں، روئی وغیرہ۔ بلال تو ویسے بھی گھر پہ نہیں تھا اور پتہ نہیں کب واپس لوٹتا۔ فون اس کے پاس تھا نہیں کہ اسے کال کر لیتی۔ اس نے فیصلہ کیا اور اماں کے ساتھ آ گئی۔ چھوٹا سا گھر، درد ذہ سے کراتی وہ لڑکی، مفلوق الحال، غربت اور بے بسی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اندر آ گئی تھی۔ ماشاءاللہ میرا پوترا، ماشاءاللہ۔ وہ عورت نہال تھی، خوش تو وہ خود بھی تھی۔ رخساروں پہ خون، پسینہ اور آنسو سب ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اسے روک لیا تھا۔ اور کچھ نہیں بیٹی، تو 2 ٹکڑے مٹھائی کے کھاتی جا، رک جانا۔ محبت کے آگے نانا کرتے جاؤ تو وہ بڑا برا منا آ جاتی ہے۔ وہ منہ ہاتھ دھونے کو واش روم میں آئی تو اس ٹرپ کا خیال آیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ مائی کے ہاتھ سے برفی کا ٹکڑا کھا رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشخبری پہ منہ میٹھا کر رہی ہے۔ رب بہت بڑا دینے والا ہے، اس جیسا پالن ہار کوئی ہے ہی نہیں۔ اسے پتا تھا وہ لڑکی کسی کو اولاد کی خوشی دلانے میں مدد کرنے والی ہے تو اس نے اسے پہلے ہی وہ نعمت دے چھوڑی تھی۔ بلال نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور لمبی سانس لی تھی۔ وہ جھلملاتی نظروں سے پریگننسی سٹرپ اس کے سامنے کیے کھڑی تھی، جس پر 2 لائنیں اسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔
مجھے معاف کر دو فاطمہ، میں نے بہت زیادتی کی آج۔ کیا وہ زیادتی تھی؟ وہ ہولے سے بولی تھی۔ بالکل تھی۔ میں کون ہوتا ہوں روک ٹوک کرنے والا؟ مجھے اگر اپنی بیوی پر اتنا بھی اعتبار نہیں کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے، اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتی ہے، تو لعنت ہے مجھ پہ۔ وہ چپ رہ گئی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کتنا کتنا خوش ہوں فاطمہ۔ وہ اسے ساتھ ساتھ لگائے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ میں خود بھی نہیں بتا پا رہی خود کو۔ انہوں نے سمینہ کے منہ پہ تھپڑ جڑا تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ چنڈالنے، وہ تیری زیادہ سگی ہے جو بھابھی بھابھی کر رہی ہے۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے سر جھکا گئی تھی۔ یہ منڈا ہمیں ذلیل خوار کر کے چھوڑے گا۔ ہائے کل موہن، وہ حرام زادی دنوں میں ماں بھی بن گئی چلتر عورت۔ جب سے اس نے انہیں بلال کے فون کا اور اس کی خوشخبری کا بتایا تھا، وہ ایسے ہی پھن پھنا رہی تھی۔ جی چاہتا تھا ہر شے کو آگ لگا دے۔ فاروق کے خاندان میں ملاوٹ، استغفار، توبہ توبہ۔ وہ ڈشکری اب اس خاندان کا بچہ پیدا کرے گی۔ رات گئے تک وہ تینوں بھائی ان کے کمرے میں ہی تھے۔ کچھ کرو اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ تیرے چاچوں سے تو ابھی تک میں اس کا ویاج چھپاتی پھر رہی ہوں۔ یہ باپ بننے والی بات باہر آ گئی تو سمجھو میرے سر میں سوا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ یہ شان بھی جائے گی، یہ گدی، یہ زمینیں اور حویلی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ حکم کریں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ انہوں نے باری باری ان تینوں کو دیکھا تھا۔ ہاں تمہیں ہی کرنا ہے، تمہاری ہی ذمہ داری ہے، پر کرنا احتیاط سے ہے، ایسے کہ سانپ بھی مر جائے اور وہ سپولیا بھی۔ اس لمحے ان کی آنکھیں سیاہ رات جیسی تھیں۔ وہ دونوں ہسپتال سے ساتھ ہی نکلے تھے۔ وہ اوور آل پہنے ہوئے تھی اور بلال نے بازو میں لٹکا رکھا تھا۔ کیا کھاؤ گی لنچ میں؟ کچھ بھی، لیکن آپ کے ہاتھ کا نہیں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو وہ ہنسا۔ ناشکری عورت ہو ویسے تم، اور دنیا کے بد ذائقہ ترین پکانے والے باورچی ہیں آپ۔ اس نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تو بند کیا اور دوسری طرف بڑھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو تھا جب اس کی نظر سامنے پڑی۔ دور کھڑی گاڑی میں وہ دو آدمی تھے۔ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں وہ اتنی دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہے تھے اور ان کا نشانہ وہ کانپ کے رہ گیا تھا۔ فاطمہ کی عادت تھی کہ وہ بیٹھتے ہی شیشہ کھول دیتی تھی۔ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ گاڑی کے دوسری طرف کو بھاگا تھا۔ فاطمہ جھک جاؤ، گولی چل گئی تھی۔ 1 2 4 7 خون، چیخیں، بارود کی بو اور موت کا احساس۔ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ ناک تک نقاب سے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن وہ ان کے انداز سے انہیں پہچان چکا تھا۔ وہ اس کے اپنے بھائی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں وہ اتنی دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کا نشانہ، وہ کانپ گیا تھا۔ اس نے اسے چلا کر کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اور اس کی بات کو سمجھتی، گولی چل گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑکی پہ جھک چکا تھا، اس کے لیے جیسے وہ ڈھال بن چکا تھا۔ چلانے والے نے دھڑا دھڑ پورا برسٹ ہی خالی کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے اس کے وجود میں اتار دیے ہوں۔ ہر گولی کے ساتھ اس کے حلق سے کراہ نکلتی اور دھڑ لرز کر رہ جاتا تھا، اور وہ بے خود سی بیٹھی کسی ریشے کے مریض کی طرح اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا سارا آل اوور اور کپڑے خون سے لت پت ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے دور تک خون کے چھینٹے گئے تھے۔ وہ گاڑی کے ساتھ لگا اس کا محافظ بنا کھڑا تھا۔ وہ اس سے 2.5 سال بڑی تھی۔ قد کاٹھ میں تو وہ لمبا تگڑا سا لڑکا اس سے بڑا محسوس ہوتا تھا۔ ویسے بھی کہاوت ہے کہ بہن جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، بھائیوں کے لیے چھوٹی ہی ہوتی ہے، تو وہ اسے تہمینہ ہی کہتا تھا۔ باجی آپا کے بکھیڑے اس نے پالے ہی نہیں تھے۔ اماں نے لاکھ گھر کا بار بار کہہ کر کہلوایا تھا، پر وہی مرغے کی ایک ٹانگ، تہمینہ سمینہ۔ وہ دونوں اسے بھائی جی کہتی تھیں، اور وہ ان کا بھائی تھا، اکلوتا نہیں تھا پر سچا بھائی تھا۔ چاروں بھائیوں میں وہی تھا جو ان سے باتیں کرتا تھا، ان کی سنتا تھا۔ ان کی ہنسی پہ گھر کڑتا نہیں تھا، ماتھے پہ بل ڈالے حکم صادر نہیں کرتا تھا، اسے دیکھتے ہی فوراً سر پہ دوپٹہ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ روٹی سالن کے لیے ان کا محتاج نہیں تھا، اور کبھی کسی شے میں دیر سویر ہو جاتی تو گالیاں نہیں بکتا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، سب سے چھوٹا، پر سب سے بڑا تھا، سب سے اونچا۔ ان باقی بڑوں کی طرح بڑا نہیں ہوا تو کیا؟ اس سفید کوریڈور میں سناٹا تھا۔ اس سناٹے کو ان بھاگتے قدموں کی آوازوں نے توڑا تھا۔ وہ اسٹریچر رکھے ہوئے دوڑے چلے جا رہے تھے اور ان کی رفتار کا وہ مقابلہ کرتے کرتے تھکنے لگی تھی۔ اس کا جوتا جانے کہاں رہ گیا تھا، ننگے پیر وہ پیچھے پیچھے ہی تھی۔
खून आलूद कपड़े, वैसे ही हाथ, पसीने से भीगा चेहरा, दहशत से फक कांपती हुई, लरजती हुई। अभी से कयामत। स्ट्रेचर पे पड़ा वो वजूद बमुश्किल आंखें खोले हुए था। धुंधले से मंजर, वो समझ में ना आने वाले जुमले, हिलता हुआ सा मंजर, छत, वो बमुश्किल सांस ले पा रहा था। उसकी आंखों के सामने जाला सा आ गया था। अरसलान नवाज। वो सर झुका के होले से बोली थी। बिलाल ने उसे सर तापा देखा था। तुम भी इंटरेस्टेड हो? वो चुप रही। तुम इंटरेस्टेड हो? उसने अपना सवाल दोहराया था। क्या वो समीउल्लाह से बेहतर रिश्ता नहीं है भाई जी? चचा उसका रिश्ता समीउल्लाह के लिए मांग रहे थे। वो तब हाउस जॉब से फारिग हो चुका था और पार्ट 1 कर रहा था। इतना तो उसे इल्म था कि उसके खानदान में मौरूसी बीमारी है। वो नस्ल दर नस्ल बढ़ती जा रही थी, मिकदार में भी और शिद्दत में भी। वो तहमीना और समीउल्लाह के रिश्ते के हक में नहीं था। वो कहता है वो मुझे पसंद करता है। वो अच्छा लड़का है भाई जी, शरीफ है, अच्छे घराने से है। मैं उसे कहूँगी तो वो रिश्ता ले आएगा। तो उसे कहो रिश्ता लेकर आए। बिलाल ने दो टोक लहजे में कहा था। इतना तो वो जान चुका था कि वो भी इंटरेस्टेड थी, और ये भी अच्छी बात थी कि उसने उससे बात की थी। उन दोनों बहनों को कॉलेज जाने की इजाज़त उसी की ही वकालत पर मिली थी और वो उसकी ही जिम्मेदारी थी। अब वो उसे आईसीयू में ले जा चुके थे। उसका जहन बिल्कुल माऊफ होता जा रहा था। वो कहाँ, क्यों और कैसे के दरमियान ही अटकी हुई थी। उसका दिमाग तो अभी तक वहीं अटका हुआ था जब वो उससे पूछ रहा था वो लंच में क्या लेगी। तो फिर दरमियान में नीचे झुको फातिमा कहाँ से आ गया। बच्चे काम डाउन, मैं हूँ यहाँ, रिलैक्स। अंसारी साहब को उस पर जी भर के तरस आया था। उन्होंने सिस्टर को इशारा किया था। इसे कुछ भी याद नहीं था। कैसे सोचना है, क्या सोचना है, जो सोचना है उसे कैसे बोलना है, और जो बोलना है उसे कैसे समझना है, जो समझना है उसे कैसे समझना है, उसे कुछ भी याद नहीं था। बस एक बात, वो नालियों और तारों में लिपटा वजूद उसकी कुल कायनात था, और वो मर रहा था। माँ ने इनकार कर दिया था, और वो सिर्फ इनकार नहीं किया था, उनके घर आए मेहमानों को जी भर के जलील भी किया था। वो उस वक्त बस सरदार सरकार बन गई थी, जिनकी उस हवेली में कोई परिंदा भी उनकी ईमा के बगैर पर नहीं मार सकता था। कुजा ये कि वो रिश्ता लेकर ही पहुंच गए थे। टट पूंजिए, कमी कमीन, लानत है, अब हम ऐसों में रिश्ता जोड़ेंगे। वो अंदर कमरे में छुपती होलती रही थी। अभी तो शुक्र ये था कि ये बात बाहर नहीं निकली थी कि वो उसकी भी पसंद था, और उसके कहने पे ही रिश्ता लेकर आए थे। उसी शाम उन्होंने भाइयों की मीटिंग बुलवाई थी। समीउल्लाह से बात पक्की करने लगी हूँ तहमीना की। इस जुमे निकाह कर देते हैं, रुखसती बाद में होती रहेगी। सरदार सरकार रुखसती भी कर दें। ये क्या, बिलाल की बातों में आकर आपने कॉलेज के पंगों में डाल दिया है उसे। मुझे उसका बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है, पर अब 20 साल में क्या मेहनत ज़ाया करूं उसकी। उन्होंने हातम ताई की कब्र पे लात मार के उस पर इतनी मेहरबानी की थी। बिलाल ने सर तापा उस इंसान को देखा था जो उसकी बहन की बाबत उससे मिलने के लिए आया था। सलीके से बने बाल, सफ़ेद और स्याह डब्बों वाली शर्ट, स्याह पैंट बंद, जूतों में मुकीद पैर, निखरी सी रंगत, रोशन सच्ची आंखें। मैं सच में उसे अपनाना चाहता हूँ। मैं हकीकत में उससे मोहब्बत करता हूँ। मुझे नहीं पता कि खुद को सच्चा साबित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर शय कर सकता हूँ उसके लिए। बिलाल ने उसे बगौर देखा था। उसे खुश रखोगे, ये उससे पूछा आपने? उसे क्या लगता है कि क्या वो मेरे साथ खुश रहेगी? मैं तो जाहिर है कि जवाब दूंगा। वो उसे देख कर ही रह गया था। मेरी वालदा इस निकाह के लिए कभी नहीं मानेगी अरसलान। अपनी ज़ात से बाहर तो दरकिनार, वो तो ख़ानदान से बाहर शादी के बारे में भी नहीं सोच सकती हैं। मैं कैसे मनाऊं उन्हें? वो चुप रह गया था। और ये भी सच है कि मैं कैसे अपनी बहन की ज़िंदगी को अपने हाथों के सामने अंधेरों में धकेल दूं। मैं उसे जहन्नुम की सज़ा कैसे सुना दूं। बहुत सारे लम्हे खामोशी से सरकते चले गए थे। आप उसके वली हैं, आप उसका हाथ मेरे हाथ में दे सकते हैं। वो बहुत देर बाद बोला था। वो अरसलान के एक दोस्त का मकान था, बहुत अरसे से बंद पड़ा था। अब उसने वही इंतज़ाम करवाया था। उसके वालिदैन, दोनों बहनें, कुछ दोस्त और मौलवी साहब। उनकी तरफ से वो था तहमीना के सरपरस्त के तौर पर, और उसके 2 कुलीग थे। सब ठीक था, कम अज़ कम उन्हें ऐसा ही लग रहा था। निकाह हो चुका था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। वो अंदर कमरे में उसके पास मुबारकबाद देने आया था। उसे साथ लगाकर उसने ढेरों दुआएं दी थी।
خدا تمہیں ہر آفت ہر قیامت سے بچائے۔ اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ خدا جانے کس نے مخبری کی تھی۔ ترڑ 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 گولیاں چلی تھی۔ وہ چونک اٹھا۔ اس کے ساتھ لگی ہوئی تہمینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا بڑا بھائی ان دونوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا تو وہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ کوئی ایک انسان بھی زندہ نہیں تھا۔ وہ پورا کا پورا خاندان خون کے تالاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلال ظفر نے زندگی میں پہلی بار اتنی شدت سے خون کی بو محسوس کی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار لاشیں دیکھ کر متلی ہوئی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے موت کو دیکھ کر جھرجھری لی تھی۔ حرام زادے بہن کی دلالی کرتا ہے، بے غیرت، تجھے شرم حیا نہیں آئی؟ ذلیل! سب سے بڑے بھائی نے اس کے 2 تھپڑ مارے اور وہ گر پڑا تھا۔ دوسرے بھائی نے تہمینہ کو چٹیا سے جکڑ رکھا تھا۔ اور تجھے عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ وہ چلایا تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی جی، اسے چھوڑ دیں، یہ سب میں نے کیا ہے، میں نے یہ نکاح کروایا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ رو رہی تھی تکلیف کی شدت سے۔ قصور تو ہے چھوٹے، یہ آوارہ اس گھر میں پیدا ہوئی، یہ قصور ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، مجھ سے پوچھ تو یہ گناہ ہے۔ اس نے کہہ کر اسے زمین پہ پٹک دیا۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر گٹھڑی سی بن گئی تھی۔ اس نے اس پہ پستول تان لی تھی۔ بلال کانپ کر رہ گیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ پھیلا کر اس پہ ڈھال کے سے انداز میں کھڑا سا ہوا۔ نہیں بھائی نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے چھوڑ دیں، وہ بے گناہ ہے، چھوڑ دیں اسے۔ وہ خواہ کہتا تھا کہ وہ قصوروار نہیں تھی، مجرم تو وہ تھی۔ سب سے پہلا اور سنگین جرم اس کا جنم لینا تھا۔ لڑکی لیتے ہوئے جنم لینا، اس کی خواہش نہ ہونا، پھر بھی پیدا ہونا۔ پتہ تھا نا کہ وہ نہیں چاہیے، پھر کیوں پیدا ہوئی؟ اسے سائڈ پہ دھکا دے کر بھائی نے بہن پر گولی چلا دی تھی۔ خون کا فوارہ اس کے پیٹ سے بہہ نکلا تھا۔ دوسرا جرم اس کی خواہش تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آزادی کی خواہش کرنے کی؟ اس کی اتنی مجال کہ قفس کو آنکھیں دکھاتی ہے، دونوں ہاتھ پھیلائے آسمان کو چھونا چاہتی ہے۔ ایک اور گولی، ایک اور چیخ، اور جرم اس کی محبت تھی۔ وہ تو مانو ناقابل برداشت جرم ہے۔ محبت، وہ بھی لڑکی کی محبت، بے حیا بے غیرت محبت، آخ تھو! ترڑ ترڑ وہ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے بہن کے وجود سے بہتے خون کو روکنے میں لگا تھا۔ وہ ایک سوراخ پہ انگلی رکھتا، گولی ایک جگہ اور چیر جاتی۔ اس کی انگلیاں ختم ہونے کو تھی، پر گولیاں نہیں۔ تہمینہ بچے ہوش کرو، تم ایسے نہیں، ہوش کرو تہمینہ، ہوش کرو۔ وہ پستول والا ہاتھ نیچے کر چکا تھا۔ بلال نے ہمت جمع کی اور اسے دونوں بازوؤں میں بھرا تھا۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی طرف بڑھنے کو تھا جب ایک بار پھر گولی چلی تھی۔ اب کی بار نشانہ اس کی ٹانگ تھی۔ 1 2 3 وہ ڈگمگا گیا، لڑکھڑایا اور پورے قد سے فرش پہ گرا تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے ذرا پہلے جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی بہن کی سوالیہ آنکھیں تھیں۔ میں کیوں تخلیق کی گئی؟ وہ وہیں دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ انصاری صاحب کہہ کہہ کر تھک چکے تھے، لیکن وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ سسٹر اور ڈاکٹر اسے کئی بار بہلا پھسلا کر باہر لے جانے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ سختی سے ہاتھ جھٹک دیے تھے، پانی اور کھانے کو نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کوئی کچھ پوچھتا تو خالی اس ذہنی سے اسے دیکھنے لگتی تھی۔ پولیس تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ فاطمہ بیٹا تم بات کر سکو گی؟ اسے کچھ یاد نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ کچھ راہگیروں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہے، وہ بلال کے بھائی کی گاڑی تھی۔ ہم نے ناکہ لگا دیا ہے، وہ ابھی تک فرار ہیں۔ ابو بھی آ چکے تھے، وہ بہت دیر تک انہیں پہچان نہیں سکی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا دھی، تو فکر نہ کر، رب سونا چنگی کرے سی بس۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور وہ بیڈ پہ لیٹا تھا، ابھی تک بے ہوش تھا۔ خون اور سلائن مسلسل قطرہ قطرہ اس کے وجود میں جا رہے تھے۔ وہ شوق سے باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں مشینوں کی ٹک ٹک ٹو ٹو گونج رہی تھی، دواؤں کی بو تھی اور دعاؤں کی مہک تھی۔ وہ سر دیوار سے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی جب دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ وہ بے چین سی آہٹ، وہ محران تھا، بے یقین سا۔ بیڈ سے کچھ دور اس کے قدم زنجیر ہو چکے تھے۔ صدمے کی آخری حد پہ کھڑا وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلال! اس کے لب کپ کپا کر رہ گئے تھے۔ گردن موڑ کر اس نے دیوار کے پاس فرش پہ بیٹھی فاطمہ کو دیکھا تھا۔ آنسوؤں کی ایک باریک سی لکیر اس کے گال پر دور تک بہہ نکلی تھی۔ کس نے کیا؟ فاطمہ نے لمبی سانس بھری اور سر واپس دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ وہ ششدر سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 7 گھنٹے گزر چکے تھے۔
इस दौरान उसने एक लम्हे के लिए भी आंखें नहीं खोली थी। वो मुसलसल ऑक्सीजन और पेरेंटरल पर था। डॉक्टर्स को उसके कोमे में जाने का खतरा था। अभी तक वो शौक से बाहर ही नहीं आया था कि उसकी सर्जरी के बारे में सोचा जाता। वो हनूज वहीं थी, दीवार से लगी फर्श पे बैठी, कभी उसके बेड के पास ज़मीन पर, कभी वहाँ खड़ी उसे मुसलसल तकती हुई। हौसला करें फातिमा, आपकी हालत से बेबी को खतरा भी हो सकता है, कम अज़ कम पानी तो पी लें। उसकी कुलीग डॉक्टर ने ज़बरदस्ती वो चंद घूंट और 2 लुक़मे उसे खिलाए थे। वो ठीक हो जाएगा, शर्त ये है कि तुम भी ठीक रहो। अंसारी साहब घर नहीं गए थे, उस वार्ड में से कोई भी नहीं गया था। डॉक्टर बिलाल ज़फ़र के लिए इतना तो कम अज़ कम किया ही जा सकता था। उस वक्त वो खामोश खड़ी, उसका हाथ नरमी से थामे हुए थी, जब मेहरान आहिस्तगी से उसके बराबर में आ खड़ा हुआ था। उसे कुछ नहीं होगा, तुम इसे कुछ होने भी नहीं दोगी, मुझे पता है। वो खामोश खड़ी रही थी। मैं हूँ तो उसके साथ, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। मैं ही तो उसके लिए मौत हूँ, मैं ही तो उसकी मौत हूँ। गुस्से की एक शदीद लहर उसके वजूद में दौड़ गई थी जब वो औरत बाहर से रोती हुई अंदर दाखिल हुई थी। कहाँ है मेरा पुत्र, मेरा बिलाल, मेरी जिंद, कहाँ है वो? वो तेज़ी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो बिलाल की वालदा थी। उन्होंने सर उठाकर हैरानी से उसे देखा, जो उनका रास्ता रोक कर खड़ी थी। मुझे अंदर जाना है, मेरा बिलाल, मुझे देखना है उसे। अभी नहीं, अभी वो जिंदा है। अभी क्यों देखना चाहती हैं आप उसे? तेरे मुंह में खाक हरामजादी, वो क्यों मरेगा? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो क्यों मरे। वो हलक के बल चिल्लाई थी, वो क्यों मरे? उसने अपनी पसंद की शादी कर ली तो वो मर जाए, या मुझे बचाता बचाता मर जाए? वो चिल्लाते हुए पूछ रही थी। मेरा रास्ता छोड़, मुझे मेरे पुत्र से। नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। वो तुंदही से बोली थी। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाएं। जिसकी आप माँ है ना, वो अभी यहाँ नहीं है, और जो यहाँ हैं वो आपका ज़रा सा भी लिहाज नहीं करेंगे। मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने पुत्र को देखूँगी। वो मजबूती से दरवाजे में जमी खड़ी रही थी। वो मिन्नतें करती रही, रोती रही, एक बार बिलाल को देखना है। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। आप मेरी माँ नहीं हैं, जिसकी थी वो जाने। मेरे लिए सरदार सरकार भी नहीं है, जिनके लिए होंगी वो जाने। मेरे लिए आप एक झूठे नाटक करने वाले साहिल से बढ़कर कुछ भी नहीं, कि जिन्हें मैं अल्लाह भला करे कहकर आगे बढ़ जाती हूँ। वो वहीं दरवाजे में खड़ी रही थी। नहीं देखने दूंगी, कभी भी नहीं। उसने ज़रा की ज़रा पलकें झपकी थी। फातिमा के हाथ में दबे उसके हाथ में बहुत हल्की सी जुम्बिश हुई थी। वो जल्दी से उसके पास हो गई थी। वो उसके वापस लौटना चाहता था। वो कहता था ना कि वो उससे दूर नहीं रह सकता, तो कैसे रह लेता? बिलाल, मैं यहीं हूँ आपके पास, मैं हूँ यहाँ। बिलाल की नज़रों के सामने वो धुंधला सा मंजर था। वो बहुत देर बाद होश में आया था। माँ उसके सिराने ही बैठी थी। उसे आंख खोलते देखा तो वो उस पे झुकी थी। मेरा पुत्र, मेरा बिलाल, रब साईं तेरा शुक्र है, मेरा पुत्र जिंदा है, मेरा बिलाल। तहमीना कहाँ है? अगली बार उसे होश आया तो फातिमा उसके पास बैठी ज़ेरे लब दुआएं पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसने आंखें खोली तो बहुत देर तक उसे देखता रहा था, वैसे ही जैसे तब माँ को देखता रहा था। तहमीना कहाँ है वालदा? तहमीना, तेरी हालत ठीक नहीं है पुत्र, सुकून कर, आराम कर। वो कहाँ है? तीसरी बार होश में आया तो वो कमरे में नहीं थी। फातिमा, उसके लब कपकपा कर रह गए थे। मर गई है बदनसीब, दफना दिया तेरे भाइयों ने, जैसी करनी वैसी भरनी। वो जिंदा रह कर भी क्या करती? जिंदगी की जहन्नम से तो कब्र के अंधेरे ही अच्छे थे। वो बहुत देर तक बेआवाज रोता रहा था। माँ को उसके आंसुओं से तकलीफ हो रही थी। वो जो जीती जाती जिंदगी खत्म हो गई थी, उसका कोई मलाल नहीं था। दोबारा चुनना पड़ता तो शायद वो दोबारा भी उसके लिए कफन ही चुनती। फातिमा, और वो उसका हाथ पकड़े बेआवाज रोती रही थी। उसकी हथेली की पुश्त उसके आंसुओं से भीग गई थी। मुझे मेरी हालत बताओ, मुझे बताओ मेरी हालत। फातिमा, उसकी बैकबोन बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। मुझे नहीं लगता इतनी शदीद इंजरी के बाद भी सर्वाइवल के कुछ चांसेस हैं। वो न्यूरोसर्जन कह रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके बराबर में बैठी वो लड़की उसकी बीवी थी, वरना शायद इतनी सख्त बातें नहीं करते। अंसारी साहब ने उसे देखा और पहलू बदला था। हमें रिस्क तो लेना होगा डॉक्टर, उसे यूं मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। देखें तो कि कोई उम्मीद है भी, और उम्मीद तो हमेशा होती है। उसकी कमर में पीठ के पास गोलियां लगी हैं। सैक्रम और हिक बोन गिरने की वजह से चूरा चूरा हो चुकी हैं।
ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन पहले हमें स्पाइनल कॉर्ड देखना है, उसे सेव करना है। अंसारी साहब ने इस बात में सर हिला दिया था। कॉन्फ्रेंस के बाद वो उसे देखने आए थे। वो पिछले 8 घंटों से होश में था, बात भी कर लेता था। निचले धड़ को छोड़ के बाजुओं में भी हरकत थी। शायद स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की वजह से अभी वो इस तकलीफ से बचा हुआ था जिसमें वो मुब्तला था। अब तो वो बात भी कर रहा था। तुम एक मजबूत इंसान हो बिलाल, जिस ट्रॉमा से गुजर चुके हो इसके बाद भी यहाँ यूं बातें कर रहे हो तो ये तुम्हारे मजबूत आसाब ही हैं। वो धीमे से हंसा था। सर्जन हूँ ना सर, तभी समझाने आया हूँ कि हम सर्जरी कर रहे हैं। और मुझे मेरी रिपोर्ट समझा चुकी हैं सर। वो चुप रह गए। जिस हालत में मैं हूँ उन पेशेंट्स का सर्जिकल प्रोग्नोसिस मैं अपने हाथों से 1 से 5% लिखता रहा हूँ सर। वो उसे देख कर रह गए। कोई उम्मीद नहीं है ना सर? वो उम्मीद भरे लहजे में पूछ रहा था। मरना किसे पसंद है? वो नज़रें चुरा गए थे और उसे जवाब मिल गया था। मैं सर्जरी के लिए तैयार हूँ। उसने एक लंबी सांस भरी थी। लेकिन एक शर्त है, ये सर्जरी डॉक्टर फातिमा करेंगी। वो धक से रह गए थे। वो पास खामोश खड़ी थी। वो उसे ये पहले ही बता चुका था। तुम पागल हो गए हो, अपनी हालत देखी है। वो अभी तक पार्ट 2 में फंसी हुई है। उसने अपने दम पर कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी नहीं किया। और तुम? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया था। ये खुदकुशी है और मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। वो लेटा उन्हें ही देखता रहा था। आपसे इजाज़त मांगी किसने है? ये पेशेंट की अपनी मर्जी है। नहीं, ट्रॉमा के पेशेंट्स में कंसेंट से पूछना ज़रूरी नहीं होता। वो धीमे से मुस्कुराया। लेकिन मेरी गार्डियन से तो पूछना होगा। उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा और फातिमा को। वो कुर्ब से लब काटती सर झुका गई थी। वही ऑपरेशन थिएटर था। फ़र्क ये था कि मरीज़ की जगह टेबल पर वो मसीहा था। वो सर्जन जिसके हाथ में खुदा ने शिफाए बहार रखी थी, अब शिफा का सवाल ही था। आर यू श्योर डॉक्टर? लोकल एनेस्थीसिया? उसने होले से इस बात में सर हिला दिया था। ये शदीद तकलीफ दे है, मुझे सब पता है। उसने बात काट दी थी। वो बातें ही तो काट रहा था। उस दिन से यही तो कर रहा था। उसकी बात काट दी। अंसारी साहब को चुप करवा दिया और फिर मेहरान को वो उसके हाथों को जकड़े फूट फूट कर रो पड़ा था। अल्लाह का वास्ता है तुझे बिलाल, तेरे प्यारों की कसम है, ऐसा ना कर। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा तो कर। मुझे ऑपरेशन करने दे प्लीज़ यार, प्लीज़। उसकी बस एक ही रट थी, डॉक्टर फातिमा। वो भी रो पड़ी थी, सर झुकाए पशेमानी से। मुझसे नहीं होगा बिलाल, आपको पता है ना मैं नालायक हूँ। आपको पता है मैं ये नहीं कर सकूँगी। मुझे पता है ये कोई भी नहीं कर सकेगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम मौत तो तुम्हारे हाथ से मिले। तुम वो आखिरी इंसान हो जो मुझे शिफा देने के लिए आखिरी कोशिश कर रही हो। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया था। तो सब बस इसीलिए चुप थे। वो एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश को खिराज दे रहे थे। इतना तो वो कर ही सकते थे। वो स्क्रब पहने आ खड़ी हुई थी। वो न्यूरो सर्जन असिस्टेंट के तौर पर साथ थे। पास ही मेहरान खड़ा था, उसे एक एक औजार थमाने को, एक एक बात बताता हुआ। उसने लोकल एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्शन भरा तो तभी उसकी आंखें डबडबा गई थी। वो खामोश लेटा बस मुसलसल उसे ही देखता जा रहा था। उसने ब्लॉक पर से कवर हटाया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे और कैसे करे। लेकिन आज उसे पजल नहीं होना था, आज कंफ्यूज नहीं होना था। मेहरान उसे बताता जा रहा था। न्यूरोसर्जन भी हिदायत दे रहे थे। पल्स कम हो रही है, वाइटल स्क्रीन ने दुहाई दी। उसने बहते खून पे स्पंज रखा। वो उसे देखा था। वो पुज़मुर्दा सा उसे देखकर मुस्कुराना चाहता था। उसके गाल पे दूर तक आंसुओं की लकीर सी बह निकली थी। हार्ट रेट नीचे जा रहा है। सिस्टर ने स्लाइन की रफ्तार बढ़ाई थी। मेहरान शक्कर से मवाद निकाल रहा था। बिलाल का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से लाल पड़ता जा रहा था। हार्ट रेट 40। ऐसे मत करें बिलाल, प्लीज़ ऐसे मत करें। वो रो पड़ी थी। बिलाल ने मजबूती से उसका हाथ जकड़ लिया था। मेहरान होले से उसकी जगह ले चुका था। वो उस लम्हे हर ख्याल को तर्क करके बस उसे बचा लेना चाहता था। बिना बोले, बिना रोए, बिना हंसे, बिना सोचे। मेरे बच्चे, हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखना। उसे उन सब से दूर उसकी सांस उखड़ने लगी थी। वो हाँफने लगा था। फातिमा के जिस्म से जैसे जान निकलती आ रही थी। बिलाल अभी नहीं, आज नहीं, प्लीज़ मत जाएं।
मत जाएं प्लीज़। उसका सारा चेहरा आंसू भिगो चुके थे। बिलाल की उसकी कलाई पे गिरफ्त कमज़ोर पड़ती जा रही थी। हार्ट रेट 30, एड्रेनालिन भरे। वाइटल की स्क्रीन पर लाल लाल निशान उभर आए थे। दरवाजे में इस्तादा डॉक्टर अंसारी ने थक कर चौखट से सर टिका दिया था। हार्ट रेट 24। बिलाल उठे, लड़ें बिलाल, वरना वो जीत जाएंगे। ज़ात पात रंग ज़ुबान वो जीत जाएंगे। बिलाल उठें, वो हंस रहे हैं, देखें तो। बिलाल उठें, नहीं आज नहीं, उठें। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, किसी छोटे से बच्चे की तरह, फूट फूट कर। वो आखिरी लम्हा भर उसे जी भर के देख रहा था। उसके लब कप कप आ रहे थे। उठें बिलाल प्लीज़। हार्ट रेट और उसकी आंखें अपनी चमक खो चुकी थी। सांस धीमी रफ्तार से भी नीचे आ चुकी थी। धड़कन खामोश थी। कम ऑन। मेहरान ने लरसते हाथों पर काबू पाया और इलेक्ट्रिक शॉक उठाया। फातिमा का हाथ छुड़वा कर उसने डाइवर्ट फिजा में बुलंद किए थे। 3, 2, 1। उसका धड़ फड़फड़ा कर रह गया था। हार्ट रेट 0। शॉक फिर से दिया गया था, फिर से। फातिमा बेदम सी वहीं गिरती चली गई थी। बिलाल। दिल खामोश था, पुकार का जवाब नहीं आया था। बिलाल। मेहरान हलक के बल चिल्लाया था, पूरी कुव्वत से, सारी हिम्मत और शिद्दत से। वो सारा गुस्सा, दुख, मलाल, बेबसी वो टेबल पे मुक्के मारता चला गया था। बिलाल। उसने अपनी उंगलियों पर से उसका खून महसूस किया था। उसका एहसास वहाँ भी नहीं रहा था। जिंदगी मौत से हार चुकी थी। वो यकदम उठी थी और बाहर को भागी थी। वो राहदारी पार्क करके बाहर आई। वो उसे वहीं मिल गई थी। चौखट से लगी हूँ। सरदार सरकार, जीत गई आप, जीत गई। वो हार गया, खुश हो जाए। वो रोते हुए बेबस से लहजे में बोली थी और वो बेयकीनी से उसे देख कर रह गई थी। वो हार गई। पहले माँ हार गया, फिर बहन हार गया, मोहब्बत हार गया, उसका इल्म हार गया, उसकी सोच हार गई, फिर दिल हार गया, हर जंग हार गया, उसकी खैर हार गई। ज़ात बरादरी रंग ज़ुबान का शर जीत गया। खुश हो जाए सरदार सरकार, आपका गरूर जीत गया, आपकी हवेली जीत गई, पगड़ी जीत गई, खानदान जीत गया, आपका मान जीत गया। वो रोए जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, आपका बेटा हार गया, मेरे बच्चे का बाप हार गया, उस सब से बढ़कर एक इंसान हार गया। समीना ने गिरेबान से भाई को जकड़ लिया था और चिल्लाती जा रही थी, कातिल हो मेरे भाई के, कातिल हो मेरे भाई को, मार दिया, जल्लाद कातिल। उसे खुद को छुड़वाना मुश्किल हो गया था। समीना ने उसको अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। वह हैरानी से उसे देख रहा था। वो छोटी बहन जिसने आज तक उसके सामने नज़र तक नहीं उठाई थी, वो यूं उसके गले तक पहुंच गई थी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं गवाही दूंगी अपनी बहन को तो मैं चुप कर गई, भाई को रोकर चुप नहीं करूंगी। मैं तुम सबको फांसी तक लेकर जाऊंगी, तुम सब दरिंदे हो। वो हिज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। लम्हे में उसका गिरेबान फाड़ दिया था उसने, उसकी गर्दन को नाखूनों से नोच दिया। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम सबको। ये औरत, ये माँ है, ये भी मिली हुई है उनके साथ, इसने करवाया है, इसने सब कुछ छीन लिया है, तुम सब ने। मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, तुम देखना। उसे घसीटकर कमरे में बंद कर दिया गया था। भाई अपनी गर्दन सहलाता रहा था। सरदार सरकार, क्या हो गया? लड़ाई में ऐसे ही होता है, कभी हमारा मरेगा कोई, गोली को क्या पता होता है कि मुझे क्या लगना है। उसी रात की बात है, वो तीनों भाई माँ के कमरे में थे। ऊपर बात हो गई है मेरी, मामला दब जाएगा, हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को इतना पैसा खिलाते हैं, हम पे कैसे हाथ डाल सकती है? और वो कुतिया, वो लाश नहीं देगी बिलाल की, वो मुंह खोलेगी सबके सामने। और वो हराम का बच्चा, उसका इलाज भी कर देंगे। एक बार गोली से बच गई है, कब तक बचेगी? समीना दूध के ग्लास की ट्रे रखकर खामोशी से निकल गई थी। और ये उस कलमुही को तो वो समीउल्लाह सीधा कर देगा, ये समझ के आ रही है खुद को। बावर्ची खाने में खड़ी समीना ने वो पुड़िया मुट्ठी में दबा ली थी। अभी शाम ही को तो उसने मुलाजमा से मंगवाई थी, नीला थोथा। आपने क्या करना है जी? उसने 2 नीले नोट थमाए तो उसका मुंह भी बंद हो गया और नीला थोथा भी आ गया। रात गए मुलाजमा की चीखों से हवेली गूंज उठी थी। वो दूध के गिलास लेने गई तो तीनों भाई बेसुध पड़े थे, मुंह से झाग बह रही थी और दूध यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था।
उस रात समीना सुकून से सोई थी। टेबल पर पेशेंट है, सर्जरी जारी है। आधे घंटे बाद जब वो सारा काम मुकम्मल करके स्टिचेस लगाने की तैयारियों में थी तो डॉक्टर यासिर ने अचंभे से देखा था। स्टिचेस भी खुद लगाएंगी? अरे ये तो कोई पीजी या रेजिडेंसी वाला भी कर लेगा। डॉक्टर यासिर, ये पेशेंट मेरे ज़िम्मे लगाया गया है। इसकी स्किन स्टेरिलाइज करने से लेकर आखिरी बैंडेज तेरी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पसंद कि जब सारा काम हो जाए तो मैं बस फीता काटने पहुंच जाऊं। दूसरी टेबल पर सर्जरी करते हुए उस सीनियर सर्जन ने चौंक कर उसे देखा था और एक उदास सी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया। उसे कोई बहुत शिद्दत से याद आया था। उस ऑफिस के बाहर रुककर उसने एक लंबी सांस भरी थी। सामने दीवार पर नेम प्लेट लगी हुई थी, हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर मेहरान ख्वाजा। उसने होले से दस्तक दी और अंदर झांका। मैं जाऊं सर? मेहरान ने सर उठाकर उसे देखा और फिर दीवार पर लटकी घड़ी को। वक्त से पहले ही? सर 3 सर्जरियां कर चुकी अपने हिस्से की, अब शाम तक बैठना ज़रूरी है क्या? टाइम टेबल उखाड़ फेंको फिर। उसने मुंह बनाया था। मेरे बस में होता तो उखाड़ भी फेंकी। एटीट्यूड देखो अपना। ओ बीबी, HOD हूँ मैं, खड़े खड़े निकाल बाहर करूँगा तुम्हें ऐसे करने पर। उसने दांत निकाले थे। ये कर ही ना दें आप, अस्पताल बंद हो जाना है आपका। वो होले से मुस्कुरा दिया था। अगले महीने रिटायर होने का सोच रहा हूँ तहमीना बच्चे, फिर देखना बॉस कैसा मिलेगा तुम्हें। उसने सख्ती से उसे देखा था। सोचिएगा भी मत, मैं होने देती हूँ आपको रिटायर बड़ी अच्छी तरह से। जा रही हूँ मैं, वो कहकर निकल गई थी और वो बहुत देर तक ज़ेरे लब मुस्कुराता रहा था। वो बाहर निकली तो वो गाड़ी गेट पर ही खड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला और धप से फ्रंट सीट पर जा बैठी। उफ तोबा, गर्मी, हाय, आधे घंटे से मैं खड़ी हूँ यहाँ। तहमीना, कौन से अलविदाइये दे रही थी तू अंदर? उसने गुस्से से कहा था। ओ फुफ्फो यार, 10 मिनट नहीं हुए होंगे। वो बस एक पेशेंट आ गया था, उसे देखने लग गई थी और यहाँ गर्मी में इंतज़ार करते करते मैं पेशेंट बन गई। प्राउड ऑफ यू फुफ्फो। वो मुस्कुरा दी। और मुझे तुम पे फ़ख्र नहीं है, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। तुम तो मेरी ज़िंदगी का सुख हो तहमीना, मेरी बहन की हमनाम, मेरे भाई की आखिरी निशानी। वो बेड के पास वहीं व्हील चेयर पर मौजूद खामोश बैठी थी। अब तो ज़िंदगी में कोई शय भी राहत नहीं देती थी। खुश होना, सुकून पाना, वो ये सब हिस्सियात खो चुकी थी। वो जो कभी सरदार सरकार हुआ करती थी, अब एक अपाहज बुढ़िया से ज्यादा कुछ नहीं रही। दरवाजे में खड़ी दहलीज से टेक लगाए समीना ने उन्हें बहुत देर तक देखा था, किसी भी एहसास के बगैर, बिना रहम खाए, बिना कोई जज्बा महसूस किए, किसी भी नफरत या मोहब्बत के बिना बस टिकटिकी बांध कर देखती रही थी। नज़रों का इर्तकाज महसूस करके उन्होंने मुड़कर उसे देखा। वही सवाल पूछने आई हूँ जो रोज़ पूछती हूँ, क्या वाकई आपको तहमीना की लाश देखकर रोना नहीं आया था? क्या वाकई 3 बेटों की लाशें देखकर ज़्यादा दुख हुआ था? क्या अब भी आपको लगता है कि बिलाल की जगह फातिमा मर गई होती तो आप यहाँ ना होती? वो खामोश थी, वो खामोश ही रहती थी। फालिज ने सिर्फ उनकी दोनों टांगे और दाहिना हाथ ही नहीं छीना था, जबान पर भी वार किया था। चेहरा दाहिनी तरफ को ढलक गया था और बस एक जामिद खामोशी। अब भी उन्होंने बूढ़ी आंखों से जवाब दिया था। वो चंद आंसू से अपनी माँ के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, अजराहे हमदर्दी में भी नहीं। वो उन आंसुओं को पोंछना नहीं चाहती थी, इंसानियत के नाते भी नहीं। तहमीना वहीं सलीब पे चढ़कर बैठी थी, रोटी हाथ में पकड़े और सालन की प्लेट सामने रखे खाने में मसरूफ थी। फातिमा ने अफसोस से उसे देखा था। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम एक सर्जन हो? वो हंसी। ये तो आपको भी देखकर कोई नहीं कहेगा मेरी प्यारी अम्मा। फातिमा ने आखिरी रोटी उतारी थी। क्यों छोड़ दिया आपने जॉब और सर्जरी? उसने कंधे उचका दिए। वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं रहा था। जो सिखाने वाला था वो चला गया तो सोचा अब क्या फ़ायदा। वैसे भी मुझे खौफ आने लगा था ओटी से, वहाँ होने से, उस सब से। वो चुप रह गई थी। मेरी बहादुर माँ किसी चीज़ से डरती भी है? हाँ, इंसानों से डरती हूँ। ये जिन्नों भूतों से भी ज़्यादा डरावनी मखलूक है। उसने प्लेट में सालन निकाला और ट्रे में सेट करने लगी। ठीक से खाओ और अपने बर्तन धो कर रखना, मैं दादी को खाना खिलाने जा रही हूँ। उसे कहकर वो बाहर निकल आई। फातिमा ने शोरबे से भीगा हुआ वो निवाला चम्मच में भरा और आहिस्तगी से उनके मुंह में डाला था। थूक उनके होंठों के खुले किनारे से बह निकला था। उसने दूसरे हाथ में दबे रुमाल से उनका चेहरा नरमी से साफ किया था। शाम की नारंगी रोशनी अब सुर्खियों में बदल रही थी। लॉन में उतरती वो उदास सी शाम शीशे के उस पार भी कमरा भिगो चुकी थी। उसने आखिरी लुकमा उन्हें खिलाया, मुंह साफ किया और बर्तन समेटने लगी। ट्रे लिए वो उठने को थी
میں نماز پڑھ کے آتی ہوں تو پھر آپ کو واک کے لیے لے جاؤں۔ وہ کہہ کر نکلنے کو تھی جب وہ جلدی سے ہوں ہاں کرنے لگی تھی۔ فاطمہ، اس نے مڑ کر دیکھا۔ انہوں نے اپنا لرزتا کانپتا ہاتھ فالج زدہ ہاتھ سے جوڑ کر رکھا تھا اس کے سامنے، اسے دیکھتے ہوئے پشیمانی سے، دکھ سے۔ آپ یہ روز مت کیا کریں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس کے لیے میں آپ سے خفا ہوتی تھی، وہ جس کے لیے آپ مجھ سے نفرت کرتی تھی، وہ تو چلا گیا۔ اب کیا فائدہ ناراض ہونے کا یا معافی مانگنے کا؟ آپ یہ روز مت کیا کریں، وہ کہہ کر کمرے سے نکلنے کو تھی۔ کچھ خیال آنے پر اس نے دہلیز میں رک کر پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ ڈبڈباتی نظروں سے، بھیگی آنکھوں سے سامنے دیوار پر لگی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی، فاطمہ اور بلال ساتھ ساتھ، پاس پاس، مسکراتے ہوئے۔ اس نے لمبی سانس بھری تھی۔ انہیں اب ہمیشہ تک، ہر روز، ہر وقت وہ تصویر دیکھنا تھی۔ کہنے کو کتنی آسان سی سزا تھی، سوچتے تو اس کے برابر کی سزا دنیا میں کوئی نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ دور کہیں مغرب کی اذان کی صدا بلند ہوئی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد کے اونچے میناروں سے خدا کے خلیفہ نے گواہی دی تھی۔ وہ ایک اقرار تھا کہ ہاں، میں مانتا ہوں کہ سب سے اکبر تو بس میرا رب ہی ہے۔ وہ ایک اعلان تھا ان سب کے لیے جو اپنی اپنی ذات میں اکبر بنے بیٹھے تھے۔ ہرگز نہیں، تم تو جھوٹ کا مفہوم مانے ہوئے ہو۔ میں سچ بتاؤں کہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔